meni debata na sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dokot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu kan Yesus Kristus hatani debata nalo mangaripun sude panjahota taringot tu si taonom ni Yesus nakin di partangyangan pasion bindu borngin parjolo sadarion upilitami sian Filipisada ayat 20 sia diuduti Filipitolu ayat 10 ujahama di bagasan hatabata dokot hata Indonesia. Ai pola di asini rohahon tuhamu marsitaonon humopkop Kristus ndada holam nama kaporseai ibana. Ai pola di asini rohahon tuhamu marsitaonon humopkop Kristus ndada holam nama kaporseai ibana. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi tolu ayat 10. Asa hutadda ibana dohot hagogoon ni hakekeon nai. Rodi hasasaor tu akka hapur suhonna. Dinagabe sa pangalaho au dohot ibana di hamamatenai ang giat sahat au tu hakeheon nasian akanamate. Asa hutadda ibana dohot haguguon ni hakeheon nai rodi hasasaor tu akka hapur suhonna. Dinagabe sa pangalaho au dohot ibana di hamamatenai ang giat sahat au tu hakeheon nasian akanamate. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini masahatna. Hurian itu kan Yesus Kristus rasa tulup dohamu molohudo satutuna sudedo kita dang makalomohon marsitaono maporsuk mangai manang menderita. Semua kita tidak menginginkan menderita. Saboi-boina itap natar baik kita tapasiding tatulak do si taononi. Tatulak do hapur suhoni ay hasonangan do natahirin. Hasonangan do tujuatta jala sude energi tiki usaha si bahenon habis sonotta asa dapot kita hasonangani. Alebu darion dohok marsugut dohot lusa sahat tu hari Jumat. Saya ditaringoti do. Saya ditogi kondo kita justru lau marningot mamikirhon si taonon hapor suhon si aeon nitu hapta Yesus. Hape pada dasarnya dang lo morohatta marsi taonon. Dao makasi taonon, dao maakahasusaan, si pasidingot doi. Mace negatif do di kita si taonon. Dos do kita do halak Roma nang halak Junani. Negatif do si taononi. Penderitaan itu dipandang sangat negatif. Buasa ikon di patupahuria ganuk taon. Songona tapatupa bornginon dohot lusa dohot marsugut. Partangyangan pason.
Buasa ikon jahot ta detail. Sude nanido ni barita naulii. Si Matius, Markus, Lukas, doho si Johannes. Akasiyaw ni Jesus. Mulai siya na ditaku ibana. Di hari Kamis budari. Dibawa ke sidang. Dirupa. Ujungnya dipersilakon. Mulai siang Jumat pagi. Saat jam 3 sore. Hombardo yamang tunanido ni panurirang Yesaya 53 ayat 5. Alani pangalosyota ibana tartulang. Binahen ni hajahatota ibana mambugang. Apetu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum tahilala. Jala dikutip Apostel Petrus doi. Di sada Petrus 2 ayat 24. Di porsan ibana dodo sabta. Di bagasan dagingna tuhawi. Asa malua kita sian dosa. Gabi mangulu di hati gorani. Hinorkon ni bugangna. Gabi malum hamu. Pabayakon ma. Molo sarupa Jesus doho kita. Pasidikon manula. Manjua si taunonna. Dang sahat tu kita hanguluani. Dang sahat tu kita haluaon sian dosa. Doho sian hamatiani. Pinuji matuhani. Di jalo Jesus do si taonon nai. Dituhu ibana do. Saat tu mate ibana. Di hau pinar silang. Alia manginang. Marhite-hite turpu Filipi na tajahanakin. Dapat kita musesa da barita. Na berbeda sian pikirata. Di doa Apostel Paulus nakin di ayat 20 siai. Asini roha. Si lehon-lehon ni debatado hape si taonon. Si lehon-lehon ni debatado hape si taonon. Khusus na totu. Si taonon ala ni hati goran. Si taonon ala ni guar ni Kristus. Si taonon ala ni barita nauli. Somalna dipikirata. Manaon Kristusi humopkop kita. Hape Apostel Paulus mando di Filipi sada ayat 20 sia nakin. Kita pe ikon manaon humopkop Kristusi. Dakolan Kristus na ikon manaon humopkop kita mangihuton Apostel Paulus. Kita pe ikon manaon do hape makopkop humopkop Kristusi. Jala asini roha ni debatado idu kita. Si lehon-lehon na do itu kita. Di Filipi sada ayat 20 siai adong 2 si lehon-lehon ni debata. Ada 2 karunia Tuhan. Naparjolo haporseaon iman. Napaduahon si taonon. Maralo do itu pikirat tamanginang. Si taonon gabi asini roha. Si lehon-lehon ni debata. Hape hita si tulahon doi. Si pasidingon doi. Hape Apostel Paulus mando daong. Asini roha ni debatado si taononi. Si lehon-lehon na doi. Totudang sude si taonon. Alemolo si taonon ala ni goar ni Kristus. Si taonon ala ni hasitongan. Si taonon ala ni haburjuan. Si taonon ala ni haporsiaon. Si taonon ala ni barita nauli. Asini roha si lehon-lehon ni debatadoi. Dan mungkin holan sada tapilit. Holan haporsiani matukan dihami. Anggo si taononi daumay. Di do Apostel Paulus dakolan haporsiaon di asini roha hontu kita. Do si taonon. Suku-sukun siak kita mang inang. Buasa guaro ni Apostel Paulus, buasa rajumanna si lehon-lehon manang asini roha. Namanaon humopkop Kristusi.
Kenapa Rasul Paulus begitu berani mengatakan bahwa menderita untuk Kristus adalah pemberian, adalah kasih karunia Allah. Buasa di doa apostel Paulusi molo manau kita alani hapor seota, alani barita nauli, alani goarni Kristus, alani hati goram, alani hakolongon. Buasa gabisi lehon-lehon ni, asini rohani debatai. Ido ipola ni jamita tu kita di pertangyangan pasion bindu parjulu sadarion pinomat adong tolu alasanna. Buasa dietong apostel Paulus si lehon-lehon si taonon nama kop-kop goarni Tuhani na parjulu ala marhite hite si taononido marsada sakabona sepokok kita dohot Kristusi. Sebab melalui penderitaan itulah kita betul-betul bersatu satu pokok dengan Kristus. Dan boy kita marsada dohot Kristusi, holan di hangulua, holan di hasonangan, holan di hatuaon, holan di hamonanganna. Ikon dohot do kita marsaor dohot marsada dohot Kristusi di sitaononna, di haleaonna, di hahaacitna, dohot di hamamatena. Dang boita do holan di bagasan hangulua mima ale Yesus rapita. Holan di bagasan haheon nima Yesus rapita. Holan di bagasan hasonangan nima Tuhan rapita. Anggo di bagasan si taonon hasusaan hola koma. Dang bui. Duaca dui si lehon-lehon ni debata tu kita. Alilobi siani di do ibana di bindu tolu ayat 10 natong tajahanakin. Asa hutanda ibana dohot haguguon ni hakeheon nai. Rodi hasa saor tu akka hapur suhonna. Adong dua nanaing sihol rohani apostel Paulus. Parjolo manada haguguon ni hakeheon ni Yesus. Napaduahon marsaor dohot akka hapur suhonna. Molo tacek tu hata gurik, hata Yunani amang inang, hata marsaor di sina dipakena ima koinonia. Koinonia dalam penderitaan, persekutuan dalam penderitaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, berhubungan erat dengan dia dan kuasa kebangkitannya, dan berkoinonia, bersekutu dalam penderitaannya. Anggo disondang pasip be apostel Paulus bahkan disongsong ibana lau manada lau marsaor dohot hapor suhon ni Kristusi. Jala di gudang suratnya apostel Paulus dapat kita hata nasi songoni. Di 2 Korin 4 ayat 10 di do ibana toktong do hupau sungusuk kami di daging namion hama mati ni Kristus. Hupau sungusuk kami di daging namion hama mati ni Kristus. Asa patar daging di daging namion nang hangugulu ni Yesus. Dokot hata na asing. Di paluas apostel Paulus macejonok hama mati ni Yesus di bagasan dagingna. Asa tong jonok hangunguluna haheheon nai nang di bagasan daging ni aposteli. Jala ido si tuhu ni jamita minggu palmarum natabege diari minggui sian Filipi 2 ayat 5 sahak ro di 10 sada. Jadi molo dido apostel Paulus songon parohaon ni Kristus ma parohaon muna,
Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dak kolan serep ni roha secara sopan santun, secara morali. Dan soalan soal haserepon ni roha secara morali. Alai asa tapa masuk tu rohata. Pangarumarion ni Yesus. Patswadahon na di dirina, panguloyon na, si taunon na, dot hamamatena. Marhite-hite mahita, gabi marsada, gabi sakabona, satu pokok dengan Kristusi, lohot kita, dohot Kristusi. Dang boy kita holan lohot Kristusi, holan di hasonanganna, holan di huasona, holan di hakeheonna, di hatuaonna, alay dang ulu kita, jonok tu ibana, di hamamatena, di sitaononna, ima sitaonon ala ni hatigoran, sitaonon ala ni panguluyon tu debata, sitaonon ala ni haholongon, sitaonon ala ni pakop-kopon. Napaduahon, buasa di etong dirajumi Apostel Paulus si taononi si lehon-lehon ni debata. Alam marhite-hite si taononi ditopa, dipauliuli, dipaimbaru dirita, gabi lam magudang, lam matoras, lam tang, hapor siota. Dengan penderitaan itu kita dibentuk sehingga iman kita bertumbuh semakin kuat dan dewasa. Dan mengambati pertumbuhan, dan mengambati kita lam magudang di bagasan hapor siaon si taononi. Lumobi si taonon ala ni guarni Kristus, si taonon ala ni mandok na sitong, si taonon ala dang ulo dohot mangula hajahaton. Si taonon ala ni hapor siaon, dan gabi diambati lam magudang, lam marurat, lam tang hapor siaota baliksa. Justru didasdasi, didorong do pertumbuhan rohanita. Idon na didon ni Apostel Paulus di Rom 5 ayat 3 sahat tu 5 ay tahalat condo nang akahapursuhon. Tahalat condo nang akahapursuhon. Ala taboto, di horhon hapursuhonido habengeton ni roha. Di horhon habengeton ni roha ido hatauon. Jala di horhon hatauonido pakirimon. Jala dang murak, dang dipaila, dang dipaura debata kita dipakirimot tai. Ala nunga di basa-basahon ibana, ton di porbadia tu kita. Anon molo Apostel Petrus mando, bisada Petrus sada ayat onom tu pitu. Songon api na manguji seredo si taononi hapor suhoni. Dido ibana, ido dihalacok kamu, nang pemarsak kamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangunjunan, molotung ikoni. Ay neng jupang do hatauon ni haporsion muna na adul umarga sian sere nang pe diuji api. Jadi molo manao kita amang oti manang sosadia manang gudang ala ni hati goran, ala ni haporsion, ala ni guar ni Kristus, ala ni hakristenon, ala ni haholongon. Taetong may songon api lau manguji sere, manguji perak doi di kita. Asalam pita, lampolin, hapor sioktai. Molo Apostel Jakobus mando, di Jakobus sada tolu tu opat. Boto hamuma, nama korhon habengeton do pangunjunan natu hapor siomunai. Alai, ikon di horhon habengetonido ulaon nasundenggam. Asa gabi ripas hamu. Pencobaan juga penderitaan kita perlukan untuk membuat kita kuat
dan bertekun dan menjadi sempurna. Napatuluhon jalan parpudi. Buasa di do apostel Paulus si lehon-lehon si taononi. Alamar hite si taononi do amanginang. Gabi dohot mahita. Manguduti ulaw ni Kristus marbarita nauli. Dang boy dohot kita marbarita nauli. Dang boy dohot kita manguduti ulaw ni Kristus pasahaton barita nauli. Molo dang radi kita, dang ulo kita nanggo oti, mangae, loja, marukil, marsitaono. Menarik. Dang asal dido apostel Paulus si nadidok nai. Tagan di bagasan hurungan do ibana, di suraton ibana, surat Filipi na tajahanakin. Tagan di beakon do ibana, di pasung do ibana, di suraton ibana si lehon-lehon ni debatado si taonon na umopkop Kristusi. Dangadong diulay ibana na jahat. Ale dihurukon ibana, ala na marbarita nauli do ibana. Jala sudi kita naineng dohot marbarita nauli. Oti manang sosadia. Ikon radedo kita manaon. Ikon radedo kita marukil. Ikon radedo kita loja. Adong sada bagian surat ni apostel Paulus na mace radikal. Dido ibana di Kolose sada ayat 24. Lasdo rohaku nuaing. Kolose sada ayat 24. Lasdo rohaku nuaing di akahapor suhokku. Marhite sian dagiku. Hugohi nahurang dope. Diaka natinaon ni Kristus. Marhite sian dagiku. Hugohi nahurang dope. Diaka natinaon ni Kristus. Humopkop dagingna imahuriai. Sekarang aku bersuka cita karena aku boleh menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Dang namando ibana hurang sikop si taononi Kristusi, hurang godang si taononi Kristusi, makop-kop jol madaw, ngasikop be, ngasempurna be, alay dang saya dope ulaon barita nauli. Dang marujung dope ngolu ni kuria. Alani sude hala nanaing manguduti, nanaing mengambil bagian dalam ulaon ni Kristus. Marbarita nauli, marmudu-mudu kuria. Ikon radedo manaon songon apostel Paulusi. Lau manguduti ngolu ni kuria, lau manguduti barita nauli, porludo aka jolma na olo mangihuton Jesus, manaon humopkop barita nauli manaon humopkop kuriai imapamatang na. Alanido manginang di parpudi sahali marhiti jamita pasyon borngina parjoloom, di pabua tu kita, dang sude hape si taonon, haporsuhon si pasidingon. Rupanya tidak semua penderitaan harus dijauhkan atau disingkirkan. Adong do hape si taonon, adong do hape haporsuhon nasoboi juaon. Ima si taonon manang haporsuhon ala ni goar ni Kristus, ala ni haporsiaon, ala ni hatigoram, ala ni haholongon. Jala dakolan tu hasonangan, dakolan tu hatuaon na di jo kita marsaor. Dohok do tu si taon non nai. Parpudi sian parpudi sahali, taingok mana di do ni apostel Paulus amanginang di Romualu ayat 10 Di Romualu ayat 10 ise dongan ni Kristus di si taonon. Ido dongan na sogut di hasangapon. Romualu ayat 10
ise dongan ni Kristus di sitaonon, ido dongan nasugod di hasangapon. Siapa yang bersama-sama dengan Kristus dalam penderitaan, penderitaan karena iman, penderitaan karena ketaatan, penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena kasih, dialah yang akan bersama-sama dengan Kristus besok di dalam kemuliaan. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Di Joho kami ruas ni huriam Ciputaton. Marpungu di bagas Joromon. Tolu ari padudut. Paihut-ihut si taunonmu. Laho makop-kop kami. Paluahok kami. Sian pangarajayon ni dosa. Dohot hamatiani. Pasada mahami Tuhan. Dohot Kristus nama naoni. Asa sada hami Tuhan. Dohot Kristus namonangi. Diajari Apostel Paulus do kami Tuhan laho porsea, majalo, molotung ikon, mangai, loja, mau ngolunami, ala ni haporseaon, ala ni Kristus, ala ni panguluyon tu debata, ala manula hajahaton, ala ni haholongon, si lehon-lehon mudo itu kami. Songon hapor sioni. Asa hujalo kami Tuhan si taonon alani hati gorani. Si taonon alani haholongoni. Si taonon alani hapor sioni. Gabi bagian asini roham. Bagian ni ngolunami songon akan aporsea. Songon akasisea ni Kristus. Leo madihami tondimi. Asa olo kami Tuhan mangihuton Tuhan nami. Manuhu silang nai. Asa dohot kami Tuhan di hamonangan nai. Tuhan nang di bagasan marningot si taonon ni Kristusi. Huingot kami do Tuhan nang hasusaan. Si taonon. Si ayon ni nami sadiri. Debak kami, siyak kami. Mangai ala ni parasahiton. Pamatangna. Deba kami. Manaon. Ala ni kondisi. Ekonomi. Deba kami manaon Tuhan ala ni rumah tangga nami. Deba kami manaon ala ni parianakon nami sadiri. Deba kami Tuhan manaon ala dileai hala, dibuli, disuadaho kami. Paluas mahami Tuhan. Pasadahon sudi si aeon do si taonon namii. Tubagasan si taononmu. Paluas mahami Tuhan. Pasadahon sudi pakirimon. Sihol. Sita-sita. Nang parukilon nami. Tubagasan silangmu. Ale Kristus. Bayan mahami gabi sisiamu. Basa-basahon tu kami hapor siyaon. Nasa batu siya rumi. Ajar-ajari kami lau manguluy ho. Jalalehon tondimi, tondi porbadie itu bagasak kami. Paluas mahami mula Tuhan. Mambuan hapor siyaon.
membuat semangat na baru. Jala taruho kami musesogo tu bagas joromon. Asa hupaud-udu di kami Tuhan. Napahihut-ihuton si taononmu. Makop-kop kami. Sian dosa. Mangalehon tu kami hanguluan na baru. Pasu-pasu kami saluhut na Tuhan. Di bagasan goar ni Jesus. Jalo matangiang ni Huriam. Amin. Tapasahat mapiliata hukut maredde mahita. Jesus